Bonjour beaucoup, mon major Willy. Bonjour. Merci beaucoup David. Merci. Ok. Vous Meze neza cyane. Je ne savais pas que tu connais le Kinyarwanda. Oh, kuberikisha. Sawa na kibazo, ariko na kibazo. Reka tukomeze na kibazo murakoze. None tukomeze. Okay. Ariko rero uri ngoma munsi yari yarakaye. Kuko yavuze ati mumureka agenda. Nashaka azajye kuzimu cyangwa ajye mu ijoro. Tumaje kuba mayimayi bwo wumvise ukuntu yiyamiriye. Yavuze ati mbese y'abamefi yabagize abantu mbega yabaciye amazi ku bidashobora kuba. Kanya gashize nibwo tumenye yuko imirwano itangiye. Yatangiye ku isaha ya hagati ya saa 2 na saa 1. Noneho M23 iri kuvuga yuko yatewe n'ingabo za Congo na FDLR n'abacancuro n'abamerika. No kuvuga ngo imirwano babatakinze mu gice cya za ruguru ahantu bita Kagusa hafi ya Mushaki ahantu bita Kingi. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com. Amahoro y'Imana, icyumweru cyiza, weekend nziza David. Urakoze cyane. Iyo dutangiye apana ntabwo ari weekend yo kuryoshya, ahubwo dutangiye weekend y'akazi. Week y'akazi. Ko harimo abantu batemera Imana bo bakurikira Bwiza TV. Abo batayemera bafite iyo bemera. Buriya no hari Imana twese tuzi ko hari Imana imwe rurema. Imana yaremye abantu. Nibibaho cyangwa itanaho nta numwe ubizi. Nawe ntabyo uzi. Icyo uzi ko nukibaho. Nawe urashidikanya se? Noneze ko tuyisoma mu bitabo ariko hari nibyo tubona biyitirira. Ubwo byanga wabyemera ugomba kwemera Imana. Ubwemera ku ngufu. Shaka ko ari abayemeye ku ngufu David. Ariko genda yemera. Ariko ikifuba pe. Genda yemera nubwo hari byinshi bimwe na bimwe ntemera by'abanyamadini uburyo bayigishamo. Ubundi Imana ubwayo yakakwiye kubigaragara muri we David. Umuntu muri kumwe. Wajewe urabona Imana nanjye ngaragaramo pe. Nyine icyo mvuga na umuntu abantu nibonye mugenzi wawe mubonemo nk'Imana. Nabwo isi izagira amahoro kuko ibyo dusabwa keshi condition dusabwa usanga ari izi gusa n'amategeko menshi abagushyira ku rugero rwo kubana mugenzi wawe amahoro. Bien sûr kuko ngo ntabwo wabana n'Imana iyo babavuga utabanye na mugenzi wawe. Ngo ntiwava kuko n'Imana udakunda mugenzi wawe. Ubwo rero abantu badukurikiye batemera Imana namwe mwese turabasuhuza. Uko bayemera kose iyo bemera yose upfa kubaha amahoro. Inababesheje cyangwa utanayemera ibyo nta kazi ke. Uyu munsi rero dufite umwanya muke ariko turagira ngo duhe weekend nziza abantu bamwe mu badukurikira dusuhuza abantu nka batanu dusuhuza bake twandebera cyane dusuhuza abavuze ku kiganiro. Hari abo nsanzwe nzi batajya babura nk'abitwa ba Marigoreti bi Monaco mu majyepfo y'Ubufaransa baba hari witwa Chris wo mu Busuwisi, Antoine mu Busuwisi. Suko ari abo gusa rwose kadusuhuze witwa yego Marigoreti niwe akunda kuwa mbere gukora comment twamuvuze rero dukoreshe video yejo biradufasha. Witwa Sef Kungaruye nawe tumusuhuze. Erikson Turagara yego uyu Chris wamuvuze Professor James Gatete tumusuhuze. Imana ishimwe Claude tumusuhuze. Wenda tujye no kuri James Ntihemuka tukomeze Augustin Sengiyumva Kaberuka Joseph Fidel Jean Pierre nawe tumusuhuze. Jean Pierre twamusuhuje. nta kiruti nk'amasasa aba muri USA avuga ko adukurikira ndetse n'uyu witwa Valentine ndakeka uyu Valentine ari umuntu w'Ikampala gukunda ibiganiro byacu ndetse twahegarukira nko kuri Mugabo na Ungire Nkugire kugira ngo tujye dusuhuze na Kundwa dusuhuza na Kireti dusuhuze Muvunyi dusuhuze Imurenge wa Louisville ni mu Amerika nawe ngira ngo Hope Ministry sinzi ubwo ni Hope Ministry nawe yakomanze Innocent Muvunyi wa Karema Kinge Ruganzu Knowledge nashimiye na Nkobana ani Nyagatare uyu muntu rwose niba bani Nyagatare simbiza ariko
twamusuhuza dusuhuze Dimasi, dusuhuze Rafael, Senyoni. abo ngabo nibo dusuhuje bagaragara. Mwese tubifuriza ibihe byiza kandi tubashimire gukurikira Bwiza no gutanga ibitekerezo byanyu. David baradukosora rwose kandi ni byiza iyo batadututse baradukosora kandi byose tubakurikira. ariko hari umuntu uza akagukongeza we ukavuga uti noneho ejo nzagaruka mfite imyukara. Byose tuba tubikeneye gusa hariho umuntu uza ubundi akenshi iyo ugiye gukosora umuntu uza ufite facts zirenze izo wa wundi yari afite. Uko ugiye gukosora umuntu ugomba kugira aha nawe wakosheje iyo ugira gutya. Uko hariho nk'abantu nagiye mbona batubwira bati bavuga kuri ntuza Nili twavuga kuri cya kintu twakoze cyane Nili nyine bakavuga bati kandi bibavuga byari byo hari Nili ngo y'ubururu n'ibisa n'ubururu simbizi naho nabiboneye. Ariko ibyo byose natwe iyo tujya gutegura iyo tuhereza abantu ntitubatumira turicara nka editorial team tukabaje tuzavuga kuri ibi n'ibi uko tubahitiramo rero niko nabashaka guhitiramo response cyangwa commentaire. Kandi nabo iyo basoza bajya bumva ko iyo dusoza turavuga ati umwanya n'uwanyu. N'umwanya n'uwabo cyane ko abifuza kujya banaduhamagara nimero zacu bamaze kuzimenya hari zanditse ku mbuga zacu hari yanjye nyibaha akamenyetso so guteranya 50 783 kandi bajya bampamagara bakaramvugisha kugira ngo nyine tumenye ngo tuzahere hehe n'abashaka ko tubahamagara nabo bajye bandika nimero muri commentaire tubahamagare bijyaye ko tubahamagara. David rero twagiye noneho tugiye kwanzika mu kiganiro iyo twagiye twebwe ibyacu mw'iyi minsi ni umutekano rega ariko harimo na governance tubabwire ko wenda tunavuze kuri governance kuri good governance. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yitabiriye inama i Dubai yagiye ejo hari buze no kuvuga ijambo dejo yanarivuze ari muri Dubai iyo bita ngo the World Governance Summit yabaye uyu munsi. Iyi nama ikunze gutegurwa ngira ngo i Dubai mu bihe bitandukanye kandi u Rwanda kubera umwanya rukunze kugira mu bya good governance rukunda gutumirwa mu nama nk'izi ngizi. Ubwo rero ni byiza ko twagitwareza n'ubundi wa mugani abantu batazagira ngo tuba mu by'umutekano. Ubundi editorial yacu iriba ku miyoborere umutekano na politiki na advocacy dukora ubundi kuri good governance and development journalism kugira ngo abantu nyine bajye banamenya aho badushakira kandi amakuru menshi tutavuze aha ngaha yo twatoranyije bashobora kuyasanga kuri bwiza.com aba yanditse amakuru yagucikanye ukaba ushobora kuyasoma ku kinyamakuru online. Hajya tugira application ya Bwiza kuri Google Play iragira sinzi niba ikigaragara kirahari. So rero reka dushimira abagumya kudukurikira. David twagiye tugiye umutekano noneho muri Congo Ventura. David ibyayi bishobora ko bigiye kwikomerana aho noneho ngo yakutumba babita Maimai Yakutumba yarwanaga mu majyepfo mu gace ka Karehe na za kumanuka za Uvira nayo ibihanganye na ntuza na makanika. Guverinoma ya Congo irimo gukoresha amayeri yose buri uhiriye mu zo ntadapfunda ibipfunsi yakamejeje nyuma y'aba mercenaires Wagner nyuma y'aba FDLR Nyatura PCRS n'iki byose. Ubu noneho hakuzamukiye Yakutumba zaje kuri moto wazibonye mbere yuko zizamuka ngo babanje kuzikora imihango yo kuzirahiza imihango yo gutuma ngo zidapfa bagafata imihoro bakazitema inda ariko ntabwo zicika. Ikiriya gihoro niba cyari gityaye koko ubusubize ko ramoro ari muzima abantu bo kubanga bw'ibyuma bazo kudushyiraho turebe ngo kuramoro udari nase ugeze ubona igisa bagira kunda gukuramoro utabageraho niko n'isasu bya Ventura bakiri umuhango ya kera. Turaza kuvugisha mu kiganiro cyacu Major Wiringoma kugira ngo tuze kumubaza ukuntu M23 yarwanye na za Maimai Mamambe na za Ndeyane. Ariko none ngaha turaza no kugaruka ku matangazo David y'urudaca M23 ku munsi w'ejo yasohoye amatangazo agera muri abiri. M23 irimo gusohora amatangazo. Laurence Kanyuka rwose big up ku matangazo arandika M23 we murandika pe ntako mutamwagize aya matangazo rwose harimo n'iri inyuguti zitukura bagomba bakoze highlight ya y'umutuku nko kuvuga ngo attention nta tension. Iyo highlight rero wayiturebera kugira ngo nayo tuyigeho ariko kandi ngo for the dignity of our compatriote tubivuze mu Kinyarwanda bavuga ngo kubw'icyubahiro cyabo ni na discipline yabo nibyo baha nyine abantu babo aba bantu ikiremwa muntu ntabwo bagomba kugaragaza amafoto y'abantu nyine bishwe n'indege za ubwo byari nyuma yuko basohora indi tangazo mbere rya mu gitondo twaravuze mu biganiro ryacu tuvuga ko bavuga ko ejo barimo baraswa n'indege ibifaru biremereye indege z'intambara na kajugujugu bibunda biremereye byari ibintu byose byahurije hamwe kugira ngo bize
gusimanganya umwana w'umuntu. Yego. Bavuga ngo muri coalition cyangwa se mu gushyira hamwe kwa leta ya Congo ifatanyije n'abamercenaires ngo n'abacanshuro bakoresha indege, bakoresha fight jet, bakoresha combat tanks, bakoresha ngo na heavy artillery ibibunda binini biremereye. Ibyo twabivuze mu kiganiro byarashe nyine ku baturage bari muri aho M23 ikontorora. Icyo M23 ivuga rero yanze kugaragaza ni imibiri y'abishwa n'izi ndege, kuko urumva abasirikare bafite ukuntu bihisha mu ndaki, bafite ukuntu baba bahanganye nabyo na za misile n'iki byose babikubita batwika bagira gute. Ariko abaturage rero bari mu ahantu M23 irimo kurwanira, hari abaturage bo ntabwo babazi izo tekinike zose. M23 kandi ikavuga ko izi ndege ngo zahitanye abantu batari bakeya. Aha muri mu gice cya Kibirizi, Kishishe, Kirorirwe, Kibati, Ruvunda na Kingi. Kishishe iragarutse. Kingi ngo harimo kurwanira wa general witwa Omega. Wa wundi ibari Kisekedi yiza kwate, ariko general Omega sigaye yitsimbye he. Urya ni Kisekedi nuko ari amajwi nyine yamwitiriye. Ariko Omega yaravuzwe. Omega rero uyu nguyu niwe muyobozi wa FDLR. Niwe atari Kisekedi yarinde urabona. Umuganga wa FDLR harya Omega. FDLR ifite ibice byinshi. Yiciyemo amatsinda menshi, ariko ubu ngubu niwe hari no witwa Byiringiro. Sinyamenya kubatandukanya, sinshaka no kubimenya, ariko Omega araho kana karaho ngaho. Ariko uyu Omega niwe muntu bavuga cyane ukaze. Nawe yagaragaye ku rugamba ari kumwe na ya crap ya special force FDLR. Ariko ntuzarurinda yagiye. Hari umuntu wambwiye anyongora ishobora kuba kandi ari byo. Ko Rurinda ngashobora ko aravuze ati Ruhinda. Colonel Ruhinda. Ati sinshoboye guhangana n'aya masasu izi nyeshyamba bareke naje kwicururiza amakara. Ruhinda rwose nta kivuga muri ibi bintu. Nta kivuga. Aha rero ngo ariko Ruhinda bivuga ko yari hari nyuma yararokotse urupfu rwa Kibumba. Abasha baramurashe bagize gute rero ufite bicara wa wundi bitaga wa wundi bisenida Gavana. Ruhinda ngo hese avuga ati nuko se muzangiye kutugenza. Kandi Gavana nawe ntiyari yoroshye. Ruhinda ashobora kuba atorotse FDL. Rero ahangaha ngo muri iki gice niho M23 nyine imaze iminsi iterwaho amabombe atari make, ariko atari make. Ubu ni bayabateye kwa gatandatu no ku cyumweru. Mu gitangazo ryasohotse ku cyumweru mu gitondo. Kandi M23 pe musanzwe muzi yuko kenshi na kenshi mbona ku isabato ijya kuruhuka. Ariko ntabwo yaruhutse ko isabato ejo ntabwo yabonye. Yari yababombe. Yari y'umuriro. Ikintu gitangaza rero nuko turi umuvugizi w'ingabo za M23 ubanza ku makuru dufite akakanya turaza kumva za kutubwira. Bigaragara ko ibyo bibombe byose ariko ntibagire n'ahantu babohoza bo muri FARDC. Sinukurasa gusa ntabwo babohoza cyangwa baraboza ntitubimenye. Ariko urumva birasenya nese ko dufashe urugero muri Ukraine. David ure muri Ukraine Putin yakubise ibimisi bya Messi gusa n'ibibombe arasenya. So abangaba nabo FARDC nibaza ko nibwo buryo iri gukora. Urumva ni nko kubaca intege, gukubita no kubangisha abaturage. No kubangisha abaturage, wenda abaturage bakavuga ati mwebwe mwaje ahangahe mu 23 mwashyira ibirindiro none ndimo bitumye leta iduturitsa nibi bisasu, cyangwa se FARDC ikaba ijya kubombarida hariya hantu ivuga iti turahakubita wenda M23 harekure. Ariko mu bigaragara M23 igaragaza ko iravuga ko igice cyose kigenzurwa nayo kirimo bino bice bya Kirorirwa, Kibirizi, hose FARDC iri korasa nyine n'ibibunda bikomeye n'amabombe, kandi abaturage bakaba bagize gute bakomeza kwashira. Hari abandi ku mbuga nkoranyambaga n'abanye barimo gusharinga amakuru bavuga ati mutinye M23 ubwo itangiye kuvuga ngo barimo kwirashije bira bitwara, ati birashaka gutera Goma, irajya kuyifata, ati birashaka gutera Goma, ese bitwara kwirasa biri muri Goma. Indege niho zituruka na kajugujugu niho ziguruka ziva. Urumva M23 ngo haragiye ivuga ibintu igira ngo nayo ijye kurwanya leta, amaboko ameze cyane ko uyu mutwe w'inyeshyamba ngo urimo kongera imbaraga nawo amaboko arimo ariko mu bigaragara David irimo iraswa nyine ntabwo ayivuga, ntabwo ayo matangazo yasohoka gutya bitahari. None se ubu M23 ntabwo ariteguye yuko nyine government yirasa, ni hari gishyashya kirimo se kwirasa nyine ko buri shaka kwigira impuhwe. It doesn't make news kubera yuko M23 irarasa igakubita guverinoma ikayambura hano. Urumva ubwo se buriya aribwira ko guverinoma yamaze kwibagirwa ibintu yayikoreye ikicanga. M23 ntabwo bagirwa n'ibyo bamaze iminsi bakora muri Masisi. Ni nayo mpamvu ubona guverinoma yisunza amayima yabaye kutumba. Uriya general yakutumba ngo nawe warisabiye leta, ariko nyumva mohora mukina na M23 imikino je ntarimo kumva. Giye nshobora kuyirukana nitwaje ibirozi byanjye ubonye ko bambaye n'amashara bameze nk'amakoma bagira ngo ni kawunga batetse. Urumva ngo bagiye Goma kurwanya M23. Yakutumba se bazakora iki? M23 yananiwe abamercenaires nko kwivuga, yananiwe ba canshuro baba Rusiya bari aba Wagner.
inanirwa FARDC ubwayo ifite abakomando, inanirwa ingabo zirinda perezida zirananirwa, M23 FDLR irananirwa, nagaho kananiye baguguri, hajyaho za mayimayi, hajyaho ibyo byose, gusa abandi bazakurikira. Hanyuma ikindi uyu munsi nk'ibyo bari kuvuga ngo bano aba mercenaires nibo bari kurasa, bari bakoresha imbunda ziremereye, n'abakirya n'aba muri bara Bulgaria na Hungary, bo bari kurasa bo muri Scandinavia, nibo bakoresha ibitwaro ngo biremereye kurasa, kandi urumva ko barasa nyine, bararasa bo bararasa, ntabwo imbetura ritakwita bararasa ngo ibombe byo hatari, barakubita. Ariko ibyo byose uti ntacyo mayimayi yakora, David ntacyo bakora. None se abantu ngo babanza kuzana ibintu by'imigenzo, none se babanje kuraguza, reba ako David abandandi uzamarozi abandandi, none se nibaroge M23 rega umuntu maze bisi babwiye ati nicyo cyo kubwira, wenda si babarire si bose, ariko ababazi bagiye muri cyo cya Rucuru, uzi uburozi bwabo hose ko yazamutse, se bakoze iki? Fata igice cya Masugere za Tongo, ugere za Masisi, abantu bafite imbunda bonaga umuntu ajya baruka ngo bikunda ibyo byose, kira gitoro cy'isasu ubundi ushaka kwanga uburozi, ibyo byose ufata igitoro cy'isasu ugakuramo umara burimo ukajya ubigendana muri portemone, ibyo byose nta muntu wakuroga, ibyo byose no kwibeshya. Icyo kintu ushaka kubwira n'uvuga gutya, aba rero barakutumba bango barazamutse, ntibazamuke nyine, ahubwo bari guhinzira M23 yo kubakubita bamanura Bukavu. Kada umuntu wavuze ko itwe muwambariza ari moto nka 50, ati bariya bose ntawe uzagaruka, ntawe se bazasubira gute? M23 izabatoragura izabatoragura. Umuntu kwanga kohereza kurwana na bariya bagabo bano bana M23 bariteguye intambara ku rwego rukomeye cyane, imyaka 10 bari mu buhungiro, bafite intwaro kabarengo na leta idafite, baganira kandi yo biranga banzu rebe imyaka 10 bafite n'impamvu, ariko imyaka 10 bamaze bari mu buhungiro, barakubiswe barabizi, kandi nabwo bakubiswe bafite imbaraga, baragenda barahunga, abantu nyine b'inyashyamba barabakubita, baragenda bakabonera, mbega bakumva ko ari ntaho ntacyo bavuze, babirukana iwabo. Noneho bagarutse bazi ko special force bakubise hari, yavuga ya brigade yari special force ya Tanzania n'aba South African yose yari hari, baragaruka bavuye mu ishyamba, baraje bahereye mu gice cya babanje kuba ngo muri Sarambwe muri bari hose imyaka ingahe, imyaka ine muri Sabyinyo, nagiye mu Kinigi, Sabyinyo ituranye no mu Kinigi, bujya mu Kinigi niho Sabyinyo itangira, ndabizi ndavuga ntaganamara n'iminsi n'ibiri pe, nahise byo n'ubukonje buhari, abo bantu barahamaze. Ubu Nagana se iroroshye David, mu gihe cya Nagana cyo Nagana nyine ni nka Kinigi yino, kuko ni iri inyuma ya Sabyinyo buryo, iyo uciye inyuma ukabonaga, baragenda barahaba bakora imyitozo, bari biteguye bazi aho bagiye, ari bazi icyo bagiye urwana icyo ari cyo, ku buryo rero kuvuga ngo uzanye ibyo birozi byawe, none se bo ko bavugiriye abayoboye ko uburozi, ahubwo nabo wasanga bafite abarozi, none se ushaka no kuzana uburozi nabo bakava bafite abandi barozi. Rero ikintu ushaka kubwira nako bafite abaganga ko umurozi ni baganga bote baganga, babita abaganga, urugamba abaganga bari ntuza ni waganga wa Kenyege, noneho abaganga b'ukuri babita ni waganga, ni abaganga nyine bagezweho, waganga mamboleo bagezweho wa kizungu, waganga se wa kizungu, nta kibyo tubireka twebwe mu nzu, ibyo binatureba, ariko M23 bamwe bati murakubiswe muragowe, mayimayi yazamutse, turaza kumva icyo wiringwama bivugaho, n'undi turimo kumushakisha ku murongo, ariko icyo nakubwira cyo nuko rwose ibintu bitoroshye. Reka rero n'ubundi nyine tukiri naho ngaho ngira ngo David wabonye ko bazamuka, mbere ko tugera kwa Ngoma n'abamakanika nabonye basohoye itangazo, bamakanika basohoye itangazo, ariko itangazo bamakanika basohoye tuzabikora ikiganiro kwabyo, nituvuga ngo M23 ifite ibintu byo gukorana twirwaneho n'ama space maze iminsi numva kuri Twitter, kuba makanika yasohoye itangazo nawe yavuye muri Sud Kivu, yagiye kurengera no gusobanura iby'amazina ya Kanyarucinya, urumva na Nyiragongo, ageze turi hejuru arimo arayasobanura, kandi ari mu majyepfo muri Tombwe na Minembwe, nka bya bindi Uringoma ajya avuga nawe ubona yarapanuwe agasiga agira na Maniema, undi ushaka kumva M23 ishaka gufata, wumva ibintu Uringoma kubwira ati no sidikizibura no rikivu, naho turaje no muri turi mu twite, bigaragara ko bano bagabo cyane ko ari space na mperutse kumva masaba 28 abanyamurenge nabo ubwabo bajya impaka bavuga bati gute tutumvikana bari abantu bati M23 n'umukiza w'abantu b'impunzi bavuga ikinyarwanda, bavuga ko ari nabo bazaba amakiriro nyine y'abatutsi n'abanyamurenge bahariya, abandi yo natwirwaneho, abandi bati nibagende abo ngabo bafashwa n'u Rwanda, urumva abanyamurenge batukanye bati we
bamwe bati mugumye musirimbe sha Eh. ati mugumye Wabonye? musirimbe nakumvishe mu minsi yashize Uriya- ibyo babwira uriya nibyo ni Barimo- Joseph. ibyo babwira nibyo ariko baravuga- Joseph w'Inairobi bagira amahane bari mu gisirimba iyo za Nairobi, bari mu gisirimba iyo mu Rwanda, bari mu gisirimba iyo muri Amerika, ariko Joseph bene nawe babo yabasereje. barimo barapfa. yavuze ngo basirimba ngo bagaramye urabona umuntu usirimba Oya, agaramye ibyo byo kugarama byo ntabyo, ariko icyo bagomba kumenya abanyamurenge nuko hari abasore bari ku rugamba Oya, hari n'abantu nyamurenge bapfa David mu minsi yashize Ariko twigeze gutabariza dukora inkuru zitabariza abanyamurenge harimo na wa mudogiteri Mu myaka yashize. n'ejo bundi wapfiriye hariya mu majyepfo twigeze gukora inkuru nyinshi cyane Wambabaje pe. warebaga uburyo abantu bapfa babanzibitse ubusa babatwitse so rero noneho ukibaza mugani abasore bamwe bari ku rugamba aho kugira ngo berekeshe amagambo abafasha bongerera morale uri mu matiku ngo za Rwanda za Ndeyande urebe igihe abanyamurenge bamaze bapfa, urebe igihe bahungiye, urebe uhereye muri gice cya Bujumbura bamwe bahunze bapfiriyeyo kubera ubuhunzi David, urebe uyu munsi wa none uburyo bamerewe nabi na mayimayi Faridesi irabireba. hari inyandiko kandi iherutse kujya hanze yari iri muri archive za Top Sec inzandiko ziba zirinzwe z'ubutasi bwa Amerika ziherutse gushyira abantu baherutse gushyira hanze tuba zifite kopi yazo hano zigaragaza ko n'ubundi guhera muri za 60 na 70 ibi bibazo byari biri muri Kongo abantu bashaka gupushinga abavuga ikinyarwanda ariko izo nyandiko zikashimangira ko umuntu wese uzashaka gukora ku banyarwanda abakura ku butaka bwabo abavuga ikinyarwanda ngazabona ingorane kandi izo ngorane zitazashira izo barimo nabyo imyaka 60 irashize nabyo birimo urumva imyaka 60 irashize sino kubwa Kisekedi no kuva ku bwa Mumbutu byari bihari bo ngo baravuga izo nyandiko zavuga ziti mwebwe muyita ngo Tostone ngo ngo bakavukire baho ngaho mwavukiye ahantu imisozi iyo nyandiko y'abanyamerika bivuga muri CIA mukavuga to ahantu ari iwanyu Nyiragongo urumva bakavuga ibyo by'amazina barabivuga umuntu yaba afite izina ry'umusozi n'umugezi ukaza uvuga ngo kavukire waho ngaho ninde kavukire n'ufite amazina y'iyo misozi yose naho ngaho kandi ayitirirwa bityo rero abantu bamwe bemeza yuko M23 natwirwaneho ngo nibaramuka bakoze synergy bagashyira hamwe imbaraga kandi ngo birimo kujya mu buryo uko tubibona uko tubyumva hashobora kuzaba akantu umuntu biswe baravuga na bado ino ntambara ishobora kuba itarajya yaba intambara bano basore bashyira hamwe oya urebye ntago biraza kubwiza ukuri Kisekedi uyu munsi arimo arirukanka azenguruka mu mahanga yose takamba Vesadeke haryo agiye muri Togo wagiye muri Togo ariko wareka tukahamagara Wiringoma tukumva icyo tubwira wenda tutaragira aho ngo dushaka kugira ngo duhurize turebe igihe noneho ntuzaba batwirwanaho bazahuza na M23 bizaba intambara mbi ariko bizaba ari intambara mbi kandi ishobora gukuraho ubutegetsi bwa Kongo ishobora kubukora tegasiga ikebye kiriya gihugu bakavuga bati igihe twakubituye kirahagije nayo amabendera twavugaga atagize bagahita bayahatereka kandi ni ibintu bishoboka cyane kuko igihe ikintu cyabayeho ku isi sinyamvuga ko ari skandal cyangwa kitashoboka niba South Sudan yarigenze niba Eritrea yarigenze kuva kuri Ethiopia niba n'abandi bose baragiye babona ubwigenge za rotesiyo kivu birashoboka ari ibintu byoroshye cyane cyangwa Kongo nibitabishaka nihihera u Rwanda aho iki gihe mwarwana reka twumve Major yes David turi kumwe na Maisha waramutse yaramutse neza umeze ute na weekend weekend zagenze neza nk'umuntu rero ukurikirana ibijyanye n'amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi wa none bihagaze biti muri iki gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 13 2023 muri iki gitondo kwa mbere tariki 13 mu kanya gashize nibwo tumenye yuko imirwano itangiye yatangiye ku isaha ya hagati ya 2:00 na 1:00 noneho M23 iri kuvuga yuko yatewe n'ingabo za Kongo na FDLR n'abacancuro n'abamercenaires ngo ni coalition yego ubwo no kuvuga ngo imirwano babatakinze mu gice cya za ruguru ahantu bita Kagusa hafi ya Mushaki ahantu bita King ni mu nkengero za Sake no duce twinshi za Kabati hose bagiye babatakiye na Ruvunda na Kishishe nabonye ari henshi cyane urumva rero yuko kugeza amagingo aya ngaya imirwano yongeye kubura ariko na nimugoroba ejo kuva saa 6 kugeza saa 9 nako kugeza ku masaha ya nimugoroba nabwo bararwanye nubwo nta watsimbuye undi ariko urumva yuko imirwano yongeye kubura ejo twabonye n'amatangazo menshi mu bintu twanjye bwa mbere yasohora amatangazo menshi cyane agera kuri 2 umunsi umwe
yego biriya ntibigaragaza ko yaba igeramiwe cyangwa iri gukubitwa. ya gukubitwa urumva nk'umutwe w'inyeshyamba uregwa na benshi yaba MONUSCO yaba leta ya Kongo Kinshasa ni nko gutanga abagabo ni nko gutanga abagabo ntabwo bavuga ngo ku rugamba ngo umuntu yakubiswe ngo aratakambye cyane inyeshyamba ntabwo zikunda gutakamba ahanini usanga ingabo za leta arizo zitakamba cyane So Maisha, wowe ukurikije uko wabikurikiye uko M23 ivuga ko ngo bari kuraswa amabombe menshi cyane amabombe n'ibibunda biremereye indege. ese abari baranabyumva kwanza ubundi abantu bari nkaho hafi baba babyumva. ya uretse no kubyumva izi bombe zagize ingaruka ku baturage ahitwa hagati ya Kalenga naho bita kwa Simoni hitwa Kirengeti akazina kari kunyiteba cyane. ari amabombe yarajyagwa mu baturage ku buryo hapfuye umubare wapfuye w'abaturage ku munsi w'ejo ntabwo turawumenya. hari n'inkomere nyinshi urabizi muri biriya bice nta mavuriro haba buriya ukuntu yibereyeho kwivuza ni ukwideburiya no gushaka ba rumashana cyangwa se ibyatsi. n'inkomere kuva ejo barimo barazitabariza yuko zishobora kuba zabuze n'ahantu zivuriza ariko ayo mabombe ni hagati y'aho bita Kalenga no kwa Simoni ni ku nkengero z'ishyamba cyangwa se za parike y'ikirunga cya Nyiragongo. urumva rero yuko ari amabombe ari kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. So Maisha, noneho ejo nabwo twabonye Mai ya Kutumba ngije kurwana na M23 kuri ubona hari icyo bizahindura nk'umuntu ukurikirana ibyo ntambara. FARDC urumva yari ifite abayifasha barimo Wagner bakunze kuvugwa, harimo abantu bo muri sinzi ikindi gihugu ntari kwibuka neza ariko nicyo muri Scandinavia, hakaza Romania, hakabamo na FDLR ivugwamo, hakabamo n'abandi bantu batandukanye. Kuri wowe urabona iki kintu cyo kubana ya Kutumba izamutse mu majyepfo yo yabanje no gukora imigenzo ya tradition culture bya bindi byo kuba bagira ibyo bizera bakabashyiraho imihoro babatemaga ariko babatemaga ntibacike bakamutema ntacike bati noneho tuje kurwana turabitsinze. urabona noneho bigeze Maisha dukuvuga ngo ikijyanye na Mayimayi zo za mbere zigiye ku rugamba kuko ari Mayimayi nyinshi zo kwa Gito, hari Mayimayi nyinshi cyane zagiye ku rugamba bigeze aho zirananirwa ziritahira. Ubwo sinumva yuko inyeshyamba za Mayimayi ya Kutumba arizo zije gukemura ikibazo cyazanywemo n'abamercenaires cyangwa se abacancuro baturutse hirya no hino. Byavugwaga yuko bafite imyitozo ikomeye baje gutsensura abarwanyi bari mu 23 nabo barabananiwe. urumva kuva Kicanga kugera mu nkengero za Sake hari ibirometero hafi 65. urumva rero kuba abamercenaires n'ibibunda bikomakomeye n'abandi n'iyo mitwe yindi ifatanyije n'ingabo za leta kuba barananiwe bakavanwa mu gice cya za Bwiza bakagera Kicanga bakongera bakabakuraho ngo bakabageza mu nkengero za Sake. sinibaza ko Mayimayi ya Kutumba ari ije gukemura ikibazo cya M23. abakurikirana hafi ibintu bavuga ko noneho bigiye kuba bibi. nawe ni kubibona nk'umuntu ubikurikirana cyane? nibyo Kongo igiye kugira ikibazo gikomeye cyane ariko cyane uburasirazuba bwa Kongo Nord Kivu na Sud Kivu bitewe n'iyi mitwe y'abarwanyi bamwe bashyigikiye leta abandi bashyigikiye M23 nubwo nta mutwe uzwi ushyigikiye M23 ariko abaturage ubwabo basa nkaho bacitsemo ibice kuko igice kimwe kirashyigikira leta ikindi kigashyigikira M23. urumva yuko kubashyigikiye M23 harimo benshi bari bujye mu gisirikari. M23 igera abasirikari igira effective umubare ugaragara w'abasirikari arabashyigikiye leta nabo barajya mu mitwe y'inyeshyamba abandi bajye mu gisirikari cya leta. urumva rero yuko ni ikibazo kigiye gukomerana kariya gace bitewe n'uko
abaturage bamaze gucikamo ibice, abarwanyi bamwe bafite uruhande baherereyemo, urumva ni ibintu ntabwo byoroshye, intambara yo tuyitege. none se Maisha, mbere ko tukurekura ibyo kuba East African Regional Force ishaka kubwira M23 ngo nyine iveho igende ikomeze rotere zayo n'iki byose, urabona East Africa izashobora urugamba MONUSCO yananiwe? None se urumva East Africa na MONUSCO ni isi yose ifashwa na ONU. East African community ingabo zayo sinibaza yuko zakwishora kuri uriya rugamba, kuko harimo ikibazo naho kinakomeye cyane. Burundi buri mu majyepfo, ntibuzava hariya. Uganda iri mu majyaruguru. Sudani nayo yifitiye ibibazo byayo kuyohereza, ibyo abakongomani bavuga ati se muratuzanira Sudani y'epfo nayo yananiwe ibibazo byayo kuje gukemura ibibazo byo muri Kongo. Urumva ni ikibazo, ahubwo ikibazo kinakomeye Maisha, wibaza ni gute ushobora kwibaza imitwe ubwayo isanzwe irwanya leta, iyi mitwe yagiye kwera kutumvikana leta, none ije kurwanya umutwe umwe, ese biriyunze birarangiye nubango bibaye agatoga? Ahubwo ibi bintu ntabwo bizakunda. Urumva umutwe umwe urahurirwaho n'imitwe yose ije kuwurwanya. Ikintu kiriho ngiye mbona gishoboka cyane ni uko bakwicara aba bantu bose, yaba iriya mitwe twabonye urutonde rwayo, sinzi niba namwe mwararubonye, rw'imitwe 130. ni ukuvuga ngo muri iyo mitwe yose nibicare na M23 irimo barebe ikibazo ahantu kiri bagikemure. Naho kuvuga ngo iyo mitwe yose iraza ifatanye n'ingabo za Kongo, nanone M23 nayo ntitwabura kuvuga ko ifite abaturage bayishyigikiye. Urumva rero ahubwo ni intambara igiye kujyamo abaturage, uko buri bwoko bwose buri ufite imitwe myinshi ishingiye ku bwoko, ishingiye ku turere n'ahantu. Nuvuga ngo hagiye kubaho guhangana k'uturere n'abantu n'ubwoko. Hari ikintu ngiye kukubwira kandi mu minsi mike muri buze kuza kubona. M23 si umutwe umwe wazengereje iyo mitwe yose. Ubu noneho ubu mu minsi mike haravuka indi mitwe nanone nayo ishamikiye kuki kuri M23 nayo yifashe. Urumva rero ni ibintu bigiye kuba gatogo, kandi mu gihe gito muraza kuza kubibona. Maisha, reka tugushimire. Murakoze cyane David. Wumvishe ibyo Maisha avuze, misena natekereza izi ntambara aba bantu Mayimayi ngo yakutumba Mayimayi harya yindi ni nyinshi, hari na Mayimayi marayika. Urumva bigiye kuba nk'intambara, urumva abantu bavuga ikinyarwanda ubwo bagiye kuba banzi baba Mayimayi, babandi bakungu amwe namwe umunsi abandi bazahaguruka, umunsi abarembe bazahaguruka, umunsi n'abahema n'iki byose. Ikibazo gikomeye kuko abahema ngo nibo bashigaje guhaguruka bakarwanira ubwoko bwabo, kuko barapfa pe umusubizo. Abahema nabo kwande hari nabo kwa Thomas Rubanda uriya wagira he, ubu ntabwo bagifite umuntu ubahagarariye, basa nk'abadafite uburyo. N'abantu begereye Uganda cyane, nkeka yuko rero agace barwaniramo n'ahegereye hari ingabo za Uganda zagiye gukorera operation Shuja n'iki byose, wenda nakuka bafite gashobora kuba gashingiye aho ngaho, ariko uko byagenda kose barishwa pe. Uko reba mu Rwanda ibintu mana ko muri Eastern Congo ibintu bigenda, hariya muri za Kivu y'epfo n'iya ruguru niko no muri turi bimeze. Ibyo rero uno muntu avuga Maisha bigenda bibona mu buryo bubiri. Hashobora kuba indi mitwe, nkuko iyo mitwe ishobora kuvuga iti akwabo yo kujya gukora imitwe yacu bwite, hari umutwe usanzwe uri organize. Nkuko iriya mitwe rero ya Mayimayi irimo kujya muri kuunga mukono abantu bo muri FARDC, na M23 kabona abandi bari modere, niko twavuze ko ashobora kuba mu coalition nabo nabatwirwaneho, sibyo? Bakanatinyura nabo muri turi babo bahema, bakavuga ati ariko kuki abandi bantu barimo kurwana birwana mu gatinya, reka bizaye nk'ibyo muri Libya kwa Haftar n'ahandi. None se FDLC training aza yakutumba n'iki byose, niyo mutoza wa Mayimayi. Ubwo rero ikiseke M23 idashobora gutraininga abahema bashaka kujya ku rugamba, amungu bakaba ari kose bakayifasha. N'abandi bo muri twirwana bakeneye amakosa akomeye, kuko M23 ifite igisigare gikomeye, ikandanira kubaha amakosi batari bafite. Byemejwe na UN ko ifite igisigare gikomeye. Si bintu keta bivuze. Yayihaye ntuza. Nabo barabyemera, ariko nese abantu bari barwana ngo bahigarurire guverinoma. So David, rero dukomeje tugenda no kwa Wiringoma. Reka tubaze Wiringoma twumva uko atubwira ko byaramutse aduha update, hanyuma nyine tuze no gusoza ikiganiro. Yego.
Bonjour beaucoup, mon Major Willy. Bonjour. Vous parlez avec David Eugène Marchal et Meki Kairanga sur Bwiza TV. Ah, merci beaucoup, David. Merci. Ok. Vous meze neza? Meze neza cyane. Je ne savais pas que tu connais le Kinyarwanda. Kubera iki se? Sawa, nta kibazo, ariko nta kibazo. Reka dukomeze nta kibazo, murakoze. None dukomeze. Ok. Tuzavuga inyuma. Ok. Nous voulons donc savoir comment la situation se porte sur la ligne de front dans les zones que vous êtes en contrôle. Ok, aujourd'hui, nous sommes le lundi, le 10, hein, Le 13. Le 13. nous sommes aujourd'hui le 13, nous sommes le lundi le 13, hein. Il est exactement 9h juste. Donc nous sommes le lundi le 13, hein. Il est 9h juste à ma montre. La situation sur le terrain, la coalition gouvernementale procède au bombardement aveugle et barbare. Donc ils sont en train de bombarder d'une façon barbare là où il y a la population. Ils bombardent Kingi, Laskabati et Kilolire. À cette heure, dont je vous parle, ils ont commencé depuis le matin jusqu'à maintenant. Ils font que tuer sur la population. Ils tirent d'une manière barbare et aveugle, comme je vous ai dit. Quels sont les matériels de combat qui sont en train d'utiliser? Parce que votre communiqué récent montre qu'ils utilisent des hélicoptères de combat, des tanks, ainsi que les artilleries lourdes. Oui, ils utilisent de l'aviation, ils utilisent des tanks, de l'artillerie lourde. Donc, ils utilisent tout cela, ils bombardent là où se trouve la population. Mon major, vous avez dit que là où il se trouve des armes à feu, vous allez y aller pour les éteindre. Quel est votre plan B sur ça, mon major? Mais c'est ce que je dis toujours, et je le répète, hein. Donc notre plan consiste à sauver les vies humaines. Les gens doivent comprendre, hein, puisqu'il y a une catégorie de la population que les extrémistes veulent exterminer. En fait, ce n'est pas pour rien, lorsque vous voyez, le gouvernement congolais appelle le Codeco qui massacre les Héma en Ituri, appelle les Maïmales qui tuent et massacrent dans les autres plateaux, les Banyamulenge. Le gouvernement appelle le FDLR qui ont fait les génocides au Rwanda en 1994. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'ils appellent les Wagner qui ont tué et massacré les Peuls au Mali, la minorité Peul au Mali, vous connaissez l'histoire de Peul. Ok. Donc, simultanément, vous allez comprendre, il y a un axe du mal qui est créé pour exterminer une catégorie de la population. Et dans la communauté internationale, et les ONG, tout le monde, c'était. Mais tout le monde connaît qu'on veut qu'on puisse exterminer une catégorie de la population à cause de leur faciès, donc à cause de leur appartenance ethnique, et d'autres soient apatrides, donc ils marquent la nationalité congolaise, alors qu'ils sont des Congolais. C'est là où il y a les problèmes, monsieur. Ok, selon vos explications, ça signifie que vous faites le travail qui était le travail de MONUSCO, de la communauté internationale. Alors, comment est-ce que vous... Mais non. Oui, évidemment. C'est ça que vous dites, c'est vrai. Mais ils ont fait plus de 20 années, donc 20 d'années au Congo, messieurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les gens mourir comme ça partout. À Ituri, à Béni, partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont croisé les bras. Alors, moi, Major, si vous dites cela, comment est-ce que vous allez expliquer que vous allez continuer à faire des retraits éventuels? Donc, c'est-à-dire que vous allez laisser la population, comme quoi la communauté nationale a laissé la population au Rwanda. Est-ce que le M23 va tomber dans cette piège? Non. Mais
qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lorsque nous avons commencé la guerre en 2012, mais les gens ne nous avaient pas cru. Ce que nous avons dit à ce temps-là, c'est que nous avons prévenu les Congolais que, attention, il y a un danger. Il y a des militaires qui soutiennent les ADF et les FDLR. Ça doit être une conséquence néfaste dans ces pays. Mais la mère Mendé, tout le monde nous ont injuriés, ils nous ont dit que nous sommes des étrangers. Voilà maintenant là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où c'est maintenant le problème avec la communauté internationale, monsieur, comme vous dites. Nous n'allons pas croiser les bras. La minoire, tout comme ça, ce que vous savez, ils ont laissé mourir les gens comme ça, ils ont vie. Puisque, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? À ce temps-là, lorsque, en 2012-2013, vous savez, c'est que le président de la Tanzanie, hein, Jakaya Kikwete, et il y avait Kabila, et il y avait Jacob Zuma, qui sont allés mentir, dire n'importe quoi. Aussi, à ce temps-là, il avait acquiescé, il avait... Bon, avec son entourage, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ils ont accepté n'importe quoi avec... bon, vous savez ce que les Français ont fait dans cette histoire. Mais aujourd'hui, nous les M23, nous ne pouvons pas supporter des choses pareilles. Alors, continue. Oui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on continue à prendre le président du Congo, hein? Donc c'est un fils gâté, il a été gâté chez son père, il continue, il n'a jamais souffert dans la vie, il ne connaît ni la politique ni quoi, il est parvenu au sommet de l'État. Alors, il peut proposer, il pense que il peut proposer tout ce que le Congo possède, des minéraux, quoi, pour mentir la communauté internationale. Mais c'est là où il y a les problèmes que nous disons à la communauté internationale. On ne peut pas continuer à lui donner des biberons comme il est habitué. Hein. Vous avez... Ok. Pardon? Continue. Lorsque ils trompent la communauté internationale, ils disent n'importe quoi, ils savent pertinemment que nous, les M23, nous avons signé des accords avec lui. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on tue, on massacre une catégorie de la population et la communauté internationale ferme la bouche, tout le monde ferme les yeux et les M23, avec les peu de moyens que nous avons, nous nous battons pour sauver les vies humaines. On tourne encore les yeux contre nous pour nous demander nos histoires, que nous puissions faire ceci, faire cela, alors que nous sauvons une catégorie de la population. Mais c'est grave ça. Donc, ce que nous disons, nous ne serons pas trompés. Nous allons nous défendre et défendre la population. Nous ne pouvons pas tolérer qu'on tue les gens à notre vie. Nous, on préfère que nous puissions donner notre vie pour afin que ces gens puissent vivre. Mais nous n'allons pas supporter cela, messieurs. Récemment, les chefs d'état-major généraux se sont réunis. Ils vous ont donné un ultimatum de quitter dans les zones que vous contrôlez. Et Tshisekedi est en train de faire le tour dans tous les horizons. Aujourd'hui, il est à Rome. Il était hier en Afrique du Sud. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous allez rencontrer ce que vous avez encore rencontré chez Kikwete, chez Zuma, que vous venez de mentionner? Il peut circuler le monde entier, il peut monter au ciel et descendre en enfer, il peut aller partout où il veut, mais il doit connaître et savoir une chose, il a signé les accords et il doit respecter les accords. Et il doit comprendre, tous les Congolais sont égaux, tous les Congolais ont droit à la vie, comme la Constitution les stipule. Donc, lorsque il doit être entouré par un mauvais entourage et il doit être soutenu par des Bintou Keïta, n'importe quoi, ils disent n'importe quoi à propos du M23. Et les gens doivent savoir une chose. Et Moi... je dis, et je le répète, comme les latins disent, ça vient vraiment in petto. Ça dit au fond de mon cœur. Dans le week-end, nous avons vu les Maïmaï Yakutumba quittant la ville de Bukavu pour vous affronter aux alentours d'Ogoma. Comment est-ce que vous allez
vous allez vous porter devant ces Maïmaï et les autres forces que vous êtes en train de combattre? Monsieur, mais soyons sérieux. Lorsqu'ils ont amené les Niadora, les SMS, les APCL, les Wagner, les Codeco, toutes ces ordures-là, ils ont entassé ensemble. Mais ce n'est pas une armée. Les FARDC, ce n'est pas une armée. Donc, tout cela, c'est du désordre. C'est du désordre, ce sont des extrémistes. Mais nous avons l'idéologie. Nous avons un objectif. Nous avons la raison. Ils peuvent amener tout le monde. Ils peuvent aller même partout au monde, appeler tous les mercenaires, appeler tout le monde. Même si tous les extrémistes vont rentrer dans l'armée aujourd'hui, nous allons les battre. Pourquoi? Puisque nous avons Dieu, nous avons la vérité, nous avons la discipline et nous avons la détermination. Nous allons les battre. Donc, c'est ça, monsieur. La dernière question, c'est une question A et B. La question A, est-ce que les FARDC ne vous ont pas dérogé nulle part dans la région que vous contrôlez? C'est la question A. La deuxième question, vous n'avez pas voulu montrer des photos des victimes des tirs d'hier. Est-ce que vous avez dit moins le nombre de victimes qui ont été perdues la vie dans ce week-end? Monsieur, comme vous le savez, nous, le 1-23, nous connaissons les droits humanitaires internationaux. Nous respectons les conventions humanitaires internationales. Donc, ce qui est là, nous respectons cela. Et ces gens ne peuvent jamais nous déloger, même pas d'un centimètre. Nonobstant, ce que nous faisons, nous donnons. Donc nous remettons les espaces à l'Est African Community Regional Forces. Cette coalition gouvernementale ne peut en aucun cas nous faire reculer d'un centimètre. Jamais. Alors, tactiquement, nous sommes des militaires. Nous pouvons faire notre tactique militaire, mais ce n'est pas à dire à la radio. C'est une histoire. Mais ils n'ont pas la force, la capacité de nous faire reculer d'un centimètre. Ils n'en ont pas. Donc, ce que nous allons dire, pour terminer, messieurs, à la conclusion, que les gens doivent savoir une chose. Nous nous battons pour une cause juste. Lorsque la communauté internationale, les médias internationaux nous accusent de certaines histoires que nous ne pouvons pas faire, mais ils doivent savoir une chose, le 1-23 se bat pour une cause juste et noble pour sauver des vies humaines. Et nous ne pouvons pas croiser les bras quand tu nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos parents, nous avons la force, nous allons les défendre. Vous avez toujours confiance à l'East African Community Regional Force? Pardon? Vous avez toujours la confiance de East African Regional Force pour mettre en application les 13 éventuels? Mais nous avons dit ceci. Eh bien, nous respectons ce qu'ils nous ont dit, le chef d'État, ils nous ont dit, nous respectons. Mais c'est le gouvernement qui refuse de respecter ce que les chefs d'État ont dit. Ils ont minimisé même les recommandations des chefs d'État de l'Est African Community. Mais nous respectons cela. Nous libérons les espaces. Nous avons libéré Kibumba, nous avons libéré Rumangabo. Et aux jours à venir, nous allons libérer Kichiché. Nous sommes prêts à libérer certaines zones. En fait, de prouver au monde, nous avons cette bonne volonté. Et c'est le gouvernement congolais qui refuse donc d'appeler, donc qui refuse d'accepter ce qu'il a signé et ce qu'il a dit. Donc il joue à l'hypocrisie à outrance. C'est ce que nous disons. Donc pour nous, nous sommes ouverts au dialogue. Sincèrement, nous respectons ce que les chefs d'État de l'Est African Community disent. Nous respectons cela. Ok, merci beaucoup, mon major, pour l'interview que vous venez de donner à Bwiza TV et Bwiza.com. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Yes, wumvise rero ikiganiro cyawe uri ngoma. Numvise ikiganiro cyawe uri ngoma aho yaduhaga update uko bihagaze twanambajije ku bijyanye n'amatangazo maze iminsi basohora. Aho arashimangira ko bamaze iminsi batamiriwe neza bakubitwa. Gukubitwa byose baraswa. Gukubitwa none se ubundi baza biraba ariko barasaho ni impuhwe ariko ni namazi ariko barasa David. Ntabwo ari impuhwe. Ushaka guhakana ko batari gukubitwa. Ntabwo bakubaho bari ariko barakubitana kuko barasa na bombi. Ntabwo ariko ntabwo ivuga ko iri kurasa.
yabivuga amatangazo ntabwo iri kubivuga Ntabwo iri kuvuga ko bari kwirasaho n'ibisasu kandi nabyo ntibyavuze ntabwo Charles de Comba avion de chasse ibyo bakoresha byose helicopter. kuba buri ngoma avuze ko badashobora kubambura na santimetero n'imwe ni ikigaragara yuko baba bakubita abandi baba bakubita nyine ntibabatsimbura ahubwo buriya M23 twibagiye kumubaza ngo atubwire ko abandi babazanye Charles bazanye avion de chasse bazanye helicopter ikoresha iki kuba batabatsimbura ni ukuvuga ko ariko yigeze kugaragaza ibibunda intuza Charles de Comba yafashe ibifaru nayo bifite se birashoboka none se hari uwo yigeze iba muri handover wigeze ubona itanga mu bya bifaru yafashe yabiguhereza se sha no kuvuga ngo rero iyo supremacy iyo force iri superieur ituma batabaderoja ko twamubajije niba hari ibirindiro bigeze batakaza atubwira ko nta na santimetero n'imwe bakumugusaba igihe hari nuko ibisasu byarashwe kuri M23 byisha abaturage ndetse M23 itakambira abaturage ivuga iti bamaze mu gupfa ngo ni benshi cyane urebye n'amatangazo yakoze uburyo bakoze highlight iri muri red color nkuko twabivuze y'umutuku niryo jambo bakoresha ngo the gruesome pictures nama foto ababaje ateye agahinda y'abantu babishwe nyine n'intuze nizo mbunda ziki ariko buriya coalition nuko tutamubajije buriya government nayo yagiye kuvuga ati namwe yo muri replica musubiza namwe ahantu hatuwe n'iki byose yo ntirabivuga ariko banza bo M23 bicyo bakora bo basubizaho ibibunda biri guturuka ibyo bisasu biri guturuka ariko naho hashobora kuba hatuwe nyine birakubwiraga kandi sikabishyira mu baturage yabihembe cya abaturage nese fari yo yanabiyicira fari sirakina sasa tukira hangaha rero Wiringoma yatubwiye kandi yuko rwose Tshisekedi akomeje ingendo ariko rero Wiringoma munsi yari yarakaye kuko yavuze ati mumureka agenda nashaka azajye kuzimu cyangwa ajye mu ijoro bazajya bose ntihahanje ati nta kintu azageraho anavuga yuko rero ibyo yakora byose M23 ihagurukiye kurwanira impamvu zayo no kurwanira abaturage barimo bahani kontrola kandi rwose kitanga ikizere ko nta muntu numwe uzayikura mu birindiro twanashatse bya yafashe mu gihe ibi biganiro ikisaba kitarakora yanavuze ati cyo kora abo dushobora guha ibirindiro ni nka East African Regional Force afutanga urugero kuri Rumangabo na Kibumba no kuba eventuellement mashobora kuzatanga Kishishe kuri za condition bakunze gushyira imbere ko bazabaza kubyumvikanaho byumvikana ko M23 gifite commitment ku masezerano ya Rwanda niki byose ariko wareba rero gukorwa East Africa irashaka kishishe nuko babishushanyije mbere ubu bafite impamvu zabyo kuko kishishe ngiye bavuga ko abunda benshi bavuga ko ari ahantu hatuye abantu bahoze muri FDLR ubwo hari impamvu nyine na M23 izavuga iti muhajyane no nta makiro yaho bavuga abaturage ba FDLR batuye none se wowe wumva hatarimo indi game M23 ubwo yarekura ahantu higanje abatutsi bishwa niba ari FDLR sarubahiga izahereza East African Regional Force ntukuvuga mu mbuga na potentialite irwanira yafite ni kiyasi cyo kuharekura rero ariko bari nk'ahantu bavuga tuzasiga abantu nka za Bwiza bishwa bagira gute ntabwo yaharekura ngiye niko mbibona rero ntambara rero update z'urugamba urumva atubwira byinshi tumaza niba nyine koko nkuko nameze kubivuga bakiri mu murongo wa Rwanda arabitwizeza ariko avuga yuko iyo Rwanda mu bigaragara nta kintu bigaragara ko leta biyibwiye kuko basabwa kugira ibyo bubahiriza ariko Kinshasa yo ntigira ibyo yubahiriza tumaje kuba Mayimayi bwo wumvise ukuntu yiyamiriye yavuze ati mbese yaba mefi yabagize abantu mbega yabaciye amazi kudashaka kandi rero ni nabyo Mayisha yatubwiye buri umwe wese urumva ko avuga ati abantu bananiwe gutya na gutya bakananirwa gutya na gutya FDLR yarananiwe ubwayo ibi birakorwa mu birindiro uza ira coalition y'Abarusiya na FARDC barakubise baratsindwa Mayimayi yo mu bice bya Walikare nayo yaje kurwana abandi Omega barimo kwiruka abandi reba kuva kwanza muri za Nyiragongo uje mu birunga uve za Ruvu za Bunagana za Bizuru za Kanyundo wowe ndumva nahaza unaherukayo urumva hanyuma urebe hose aho yabamanukanye ibakurayo ibageza zatungira bakubita bazamura hose ukibaza ya Kutumba izakora iki tarabasha no gutsimbura ntuza makanika Majoro Wiringoma twashatse no kumenya ko bameze nk'abarwana bajwa role yagombye kuba ari role ijwe na guverinoma na MONUSCO kubera ko niba bakora mu operation yo kuboza abantu abatutsi bishwa bya prerogative za community kuba ntuza ya role ya MONUSCO banze bitayifite MONUSCO bifite kurinda abaturage barinda ariko nta hantu ndigira numva ingabo z'umuryango w'abibumbye zijya kubohoza abaturage ngo zigire special force ijya kubohoza abantu babo bari wabyumva bikorwa n'igisirikare cy'igihugu nuko nyine tumubaza niba nabo baba biteguye kujya basiga abaturage inyuma
bishwa nk'uko Monusco Minwari yabigenje iyo ugeze kuri Minwari ahita hegereza umutima ati ibyo ntabwo byavamo ntabwo byakunda ibintu bishoboka noneho urumva aremera rotre urumva ariko ntanemere gusiga abaturage bishwa ngo bicwe urumva rero aracyari nuvuga ngo harimo ibintu bibiri harimo ibintu bibiri biri ariko no kutarekura mu gifaransa cyangwa mu cyongereza byita ibintu biri paradoxal cyangwa se ni ibintu bisa nkaho harimo kadayiremo ukuntu direme irimo none se urumva ntituzareka abaturage bishwa ahantu dukontorora ariko kandi tuzanubahiriza Rwanda noneho hari urabona wumve ko yakora ibintu turana nawe yaragowe hari Rwanda hari Nairobi cyane ko buri ngo baniciye hakaroga avuga ati ubundi Tshisekedi arigira ibiki ko dufite ibintu twumvikanye rega ntabwo tugishaka ibintu byinshi arabifite muri tiruwari afite ibintu twumvikanye nafungure amadokima nabishyire ku meza urumva buri ngoma rero wanatuganirije mu kinyarwanda dutangira ntabwo twe tuzi kazi kinyarwanda tukaba tunamushimira ko uko tumuhamagaye yaratwitaba n'abandi batandukanye watunane n'Injika Kayiko twamuhamagara cyangwa namwandikira akagutuka ubwo rero kuri ayo makuru ndumva gusa David abantu biyo muri za Masisi harimo abantu benshi bakomeje gupfa aho bakumbuga zabo aho umuntu abagenda bakumbuga zabo ugenda ureba uburyo abantu bari gupfa bakecuru abantu bakuze nyine ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bibabaje ariko ubwo nabo ntabwo kwibyara ngo gutera ababyeyi ibyishimo ngira ngo bano babyeyi nabo bazi ko babyaye abasore bashobora kubarengera babyaye intare za Sarambwe nibahumure kandi nge nibwira ko zizabafasha nazo zirakanda ziragenda zikubita amajanja zirakanda ntabwo biba byoroshye so David rero ngira ngo ni byinshi twavuze yari update ihari update yari kandi n'isezerano kuba dukurikira isezerano aho uko bimeze cyo twabwira nuko n'ubu rugamba rukomeje nkuko Maisha yivuze no wanditse Maisha gusa buri ngoma turimo kuvugana ku saa 3 yanabishimangiye ngo tuvugana ngo ni saa 3 zuzuye ngo barakomeye tariki yabanje kumuyobera kuko inyeshyamba ntabwo zihembwa burya twe tumenya amatariki kubera gutegereza igihe agashara ati ni saa 3 zuzuye urumva ati n'ubu barimo kurasa ariko mu gifaransa yakoresha yavuze ngo sont des tirs aveugles ngo no kurasa buhumyi nk'abatazi ibyo bakora barimo barasa aho babonye ngo icyo tuvuge niba bari guhigana na M23 aho bari kwirasira mu baturage nicyo yarashatse kuvuga ati barasa buhumyi ntabwo so rero tubabwire ko bigikomeje updates zirakomeza kuza n'ubundi ko zikomeza kuzibona turakomeza tuza naho akaya wabona tugarutse tukubwira tuti birahindutse nta kibazo rwose ko tayari tubabwire ko amakuru twa dufite ari ayo ngayo ikindi kiganiro uruvugiro ni ubutaha kandi tubabwira ngo nta munsi n'umwe tuzabatengwa kugeza ibiganiro rwose turari kugira ngo ivumbi yose muzayabonera icyarimwe atavuye hinusu rwose kandi dusesengure twongere dusesengure dufate rimwe tuyiteranyeho kabiri bibyare kangahe David gatatu biterwa n'ubireba nyine cyangwa se n'udukurikirana bita bifata bicurukure ubundi hari umubare bita 9 na 6 iyo ufashe 9 ukaricurika literwa gatatu wagira gutya gahita ibikira bya bindi dukora abantu bakaza badutuka barabicurika cyangwa bakabicurukura hari n'igihe umuntu agutukuna gahita mwataka tuzitukana gusa nta kindi ati hariya bicaye sha bagenda ukanahakandira n'isaha so reka tubashime rero mwebwe mudukurikira mukomeza kudufasha abaduhamagara abaduha ibitekerezo abasharinga inkuru zacu uburyo ubona inkuru ukayituhereza n'abandi bose muzibahe muzisharinge nta kindi kitwicaje hano kubaha amakuru rwose nabyo binatubesheho David reka tubashime rero tubabwire ngo ibihe byiza iki kiganiro naho ubutaha